प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वरंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हेउ, परमेश्वरंकर गौरव हेउ, परमेश्वरंकर प्रशंसा हेउ। आउ गोटे सुंदर प्रातःकाल परमेश्वर आमମାନଙ୍କୁ प्रदान करियछंती तांकर गौरव करिबा पई, तांकर प्रशंसा करिबा पई, तांकर स्तुति वंदना करिबा पई, निज मध्य रे थिबा असजड़ा विषय को देखिबा पई, निजको सुधारिबा पई, परमेश्वरंकर निकटवर्ती हेबा पई प्रभु आमମାନଙ୍କୁ गोटे सुंदर सुजोग देई अछंती। सेति पई प्रभुंकर गौरव हेउ, प्रभुंकर प्रशंसा हेउ, प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हेउ। प्रिय बंधुगण, गीत संहितारू आमने क्रमागत भावरे आलोचना करूछु। तेबे गीत संहिता तार 38 नंबर गीत को आमने आसीअछु दीर्घ 14 वर्ष धरी। 38 नंबर गीतर तार एक पद आज आमनकर आलोचनार विषय, जहाँकि दुखीर प्रार्थना एवं दाऊदंकर गीत। लेखा जाई अछि, हे सदा प्रभु तुम कोपरे मते अनुजोग कर नाही, किंबा तुम प्रचंड विरक्ति रे मते शास्ति दियो नाही। प्रभु ए पठित अंश द्वारा आमनको आशीर्वाद करंतु। एहार अंतराल रे थिबा समस्त आत्मिक शिक्षा एवं निगूढ़ वचन प्रभु आमनको प्रदान करंतु। आसु पदे प्रार्थना करिबा। वाक्य रूपी परमेश्वर आमे तुम धन्यवाद करूछु, तुमरी गौरव करूछु पिता। प्रभु ए समय रे ए लिखित शास्त्र सामने पाठ करियछु, तार अंतराल रे थिबा समस्त आत्मिक शिक्षा बुझिबा पई आमे निजको समर्पण करूछु पिता। आम प्रत्येक को आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर, दया कर पिता परमेश्वर। तुम्हें आमको बुझे दियो। ए क्षुद्र निवेदन यीशुଙ୍କ नामरे मागिलु, आमेन। दाऊदंकर प्रार्थना। राजा दाऊद से परमेश्वरଙ୍କ निकटरे एई प्रार्थना करूअछंती जे हे सदा प्रभु तुम कोपरे मते अनुजोग कर नाही। एई एक पदरु आमने कोप विषय आलोचना करियछु। एई एक पदरु प्रचंड विरक्ति विषय आमने आलोचना करियछु। एई एक पदरु आमने शास्ति विषय आलोचना करियछु। आज जो विषय आलोचना करिबा अनुजोग विषय आज आमने आलोचना करिबा। तेबे अनुजोग नितांत आवश्यकता रही अछि। दाऊदंकर प्रार्थना से कहउछन्ति मते अनुजोग कर, हे सदा प्रभु मते अनुजोग कर, किंतु कोपरे अनुजोग कर नाही। कारण से परमेश्वरंकर कोप को से जानिथिले। आज आममानकर वयोज्येष्ठ माने, आममानकर गुरु माने, आममानकर पितामाता आममानको बेले बेले अनुजोग करंती। से आममानकर अनुजोगर अंतराल रे प्रेम लुचि थाए। सेमानकर अनुजोगर पछरे प्रेम लुचि थाए। किंतु जनकु जदि कोपरे, कोप कोन रे ताहा मन आलोचना करियछु। आपण माने पूर्व वीडियो जदि देखिबे ताहले कोप कोन ताहा जानि पारिबे। कोपरे जदि अनुजोग करंती ताहले सेई मनुष्य सर्वनाश। परमेश्वर कोपरे अनुजोग करिबा पई चाहंती नाही, किंतु केतेक मनुष्य ए प्रकार कठिन होइथांती। परमेश्वर सेमानको असुस्थता देई, कोनोसी दंड देई, वाक्य माध्यम रे किंबा आउ विभिन्न प्रकार समस्या देई अनुजोग करिथांती। तथापि आमे मद पीबु माने मद पीबु, आमने जुआ खेलिबु माने जुआ खेलिबु, आमने अशांति हेबु माने अशांति हेबु। माने सेमानकर कठिन, सेमानकर चरित्र एहा अटे। सेमानकर चरित्र एहा अटे जे सेमाने सुधुरिबे नाही। परमेश्वर अपेक्षा कला परे परमेश्वर सेमानकु सेई सेमानकर कार्य रे समर्पण करि दियंती। जेपरि रोमियो मंडली 1 अध्याय तार 17 पदरु 23 पद पर्यंत हम देखि पारुछु। सेई लोकमानकु मध्य परमेश्वर अनेक अनुजोग कले, तथापि सेमाने सुधुरिले नाही। सेमाने न सुधुरिबारु परमेश्वर सेमानकु समर्पण करिदेले। मु तुमको दंड देबी। शेषरे कहले सेमाने क्रोध संचय करूअछंती। तो आजिर जगत रे, आजिर केतेक परिवार मध्य सेमाने परमेश्वरंकर क्रोध को संचय करंती। परमेश्वरंकर क्रोध को संचय करंती एवं परमेश्वर सेमानको कोपरे अनुजोग जेतेबेले करिवे आउ के रक्षा करि पारिबे नाही। ना सेमानकर अर्थ, ना सेमानकर शारीरिक बल, ना सेमानकर गुण, कोनोसी विषय रक्षा करि पारिबो नाही।
तो से दाऊद जानी से कहते हे सदाप्रभु मते अनुजोग कर किंतु कोपरे मते अनुजोग कर नहीं। अर्थात अनुजोग आवश्यक विषय अटे, अनुजोग उपकार विषय अटे, अनुजोग लाभदायक विषय अटे, किंतु क्रोधरे अनुजोग ताहा असह्य विषय अटे। मनुष्य को पतनरु रक्षा करिबा पई परमेश्वर अनेक प्रकार उपाय देई अछंती। भयंकर पतन बा अग्नि ज्वालारु रक्षा करिबा पई, नरक जल रक्षा करिबा पई परमेश्वर अनेक प्रकार उपाय देई अछंती, जेपरि शासन, शास्ति, बाल सुधार केन्द्र, मंत्रणा, अनुजोग, गाली करिबा इत्यादि इत्यादि अनेक विषय सब रही अछि। किंतु प्रेमकारी केवल अनुजोग करे, जी आमनकर मंगल चाहुथिबो, जी आमने सुधरू बोली चाहुथिबो से लोक से आमन अनुजोग से करूथिबो से। कारण प्रेमकारी रो अनुजोग रो भितरे तार प्रेम और तार शुभकांक्षा लुचि रही थाए। जदि आज आपनकर माँ किंबा बापा किंबा आपनकर वयोज्येष्ठ के मंडलीर डिकन माने किंबा पालक जदि आपनको अनुजोग करूछंती ताको नेगेटिव चिंता करंतु नाही। आपनको से माने प्रेम करूथिबारु आपनकर शुभकांक्षी हेइथिबारु से माने आपनको अनुजोग करूछंती। हेइ पारे ताहा परमेश्वरंकर आडू हेइ थाई पारे। जदि काली की आपण तांकर अनुजोग जदि आज न शुणिबे ताले काली की हुए तो परमेश्वर तांकर कोपरे से अनुजोग करिवे। आ परमेश्वर जेतले कोपरे अनुजोग करिवे ताले केही मध्य रक्षा करि पारिबे नाही। सेदिबे अनुजोग बड़ मूल्यवान अटे। आज अनुजोगकारी माने जो मानक पई अछंती से माने बड़ भाग्यवान अटंती। आज प्रभु का नाम धन्यवाद हो, मो उपरे मो बड़ भाई, मो माँ एवं मोर वयोज्येष्ठ माने मते अनुजोग करंती। बाबूरे तोर एटा भूल हैला, एमिति हेइतिले एटा हेइथांता, एटा भूल हेइ जबार एमिति घटना घटिला, मते से माने अनुजोग करूछंती। तो अनुजोग बड़ भाग्यवान लोक मानकर विषय अटे। अनुजोगर अर्थ भर्छना बा गाली करिबा, दोष देखैबा, दोषी करिबा, संशोधन करिबा उद्देश्य रे दोषी करिबा, ठीक करिबा उद्देश्य रे कठोर कथा कहिबा, ठीक करिबा उद्देश्य रे बा माने व्यवहारिक शब्द व्यवहार करिबा, एहा होचे अनुजोग अटे। अनुजोगर मूल्य दाऊद ताहा जानिथिले, सेति पई से गीत संहिता 38 नंबर गीतर एक पदरे से निवेदन करूछंती, हे सदा प्रभु मते अनुजोग कर किंतु तुमर कोपरे मते अनुजोग कर नाही। कोपरे मते अनुजोग कर नाही, कारण कोपरे अनुजोग कले मोर तो विनाश निश्चित भाव रे रही अछि। अनुजोग मनुष्यर जीवन को सुधरी थाए। अनुजोग मनुष्यर जीवन को सुधरी थाए। आज यदि आपनक वयोज्येष्ठ माने आपनकर मंडलीर पालक, आपनकर परिवार वयोज्येष्ठ किंबा पड़ोशी माने जदि कि आपनकर भूल सकाश अनुजोग करूछंती, नेगेटिव नियंतु नाही। जदि कौनसी युवा सिगरेट टाणुथिबा समय रे जदि कौनसी लोक अनुजोग करंती, से युवा जदि मूर्ख होइतिबो तेबे मो पैसा रो मो टाणले तोर कोन गला बोली कहंती। अनुजोग बड़ मूल्यवान अटे, तार किछि नष्ट हेबो नाही। जे अनुजोग अछि तार किछि नष्ट हेबो नाही, किंतु जे अनुजोग शुणे नाही, अनुजोग बड़ मूल्यवान मोर प्रिय बंधुगण अटे। अनुजोग जीवन को सुधारी थाए, सुधार करी से उन्नति पथ को से मनुष्यर जीवन को नहीं थाए। अवनति रु उन्नति को ताको ट्रांसफर कर दे थाए अनुजोग। अनुजोग बड़ा मूल्यवान अटे। गीत संहिता 38 रो 1 रे आमे दाऊदंकर विषय देखुछु। अनुजोगर आवश्यकता रही किंतु कोपरे नुहे, कोपरे नुहे। तो सेति पई से निजको सुधारिया पई चेष्टा करूछंती। हितोपदेश पुस्तक 29 अध्याय तार 15 पद, अनुजोग ज्ञान दिए। जदि आज मते कई जण अनुजोग करूछंती ताहले निश्चित भाव रे से ज्ञान दिए, नितांत भाव रे। पुणी हितोपदेश पुस्तक 27 अध्याय तार 5 पद, गुप्त प्रेम ठारू प्रकाशित अनुजोग भल अटे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई जणे गुप्त प्रेम करूअछि, प्रकाश करू नाही, ठीक अछि, किंतु ता ठारू मूल्यवान कोन अटे? प्रकाश रे अनुजोग। कारण से मोर मंगल चाहूअछि, मु आउ बेसी भूल न करे, सेति पई से मोर भूल टाकू से फुल स्टॉप लगाया पई चाहूअछि, सेति पई से मते अनुजोग करूअछि। तेणु अनुजोग को मानि नेले बा ग्रहण करि नेबा आवश्यक रही अछि। आमनकर सुधार हेबो ताहा।
गोटे बड़ सुंदर विषय गीत संहिता 141 नंबर गीतर तार 5 पदरे धार्मिक व्यक्ति मते प्रहार करू, धार्मिक व्यक्ति मते प्रहार करू ताहा मो प्रति दया हेबो। से प्रहारटा होची अनुजोग। धार्मिक व्यक्ति जदि मते प्रहार करिबो मो भूल सकासु ताहा मो प्रति दया हेबो। से मते अनुजोग करू ताहा मो मस्तकरे तैल स्वरूप हेबो। अर्थात मो मस्तक ताहा अग्राह्य न करू। अर्थात धार्मिकर अनुजोग ताहा अभिषेक सहित तुलना करा जाई अछि। छोटिया मोटिया विषय नुह एटा, केड़े बड़ विषय। धार्मिकर अनुजोग अभिषेक सहित तुलना करा जाई अछि। यदि धार्मिक व्यक्ति मते अनुजोग करिबो ताहा मो मस्तकरे तैल स्वरूप हेबो। मो अभिषिक्त होई जीवी स्वर्ग राज्य निमंते। माने अनुजोग केड़े मूल्यवान अटे अनुजोग। सेतिपई दाऊद कहले हे सदा प्रभु मते अनुजोग कर, किंतु तुम कोपरे मते अनुजोग कर नाही। हितोपदेश पुस्तक तार 15 अध्याय तार 5 पदरे जे अनुजोग घेने माने ग्रहण करे से बुद्धि प्राप्त हेबो। जे अनुजोग घेने से बुद्धि प्राप्त हेबो। गीत संहिता 15 अध्याय तार 10 पदरे, सेटा 5 पदरे थिला, एटा 10 पदरे जेउ लोक किंतु अनुजोग घृणा करे से मरिबो, तार आत्मा मरिबो, तार शरीर मरिबो। शरीर तो समस्ते मरिबा, किंतु तार आत्मा मरिबो, से द्वितीय मृत्यु पाइबो। से अनुजोग बड़ मूल्यवान विषय अटे। देखंतु अनुजोग जीवन बुद्धि प्रदान करे, अनुजोग अभिषेक दिए। यदि जे अनुजोग को घृणा करे से मरिबो। एटा मु कहू नहीं, हितोपदेश पुस्तक तार 15 अध्याय 5 पद, 15 अध्याय तार 10 पद एवं 15 अध्याय तार 31 पद लिखा जाउची, जेउ कर्ण जीवनदायक अनुजोग शुणे ताहा ताको ज्ञानी मानक मध्य बास कराए। अज्ञानी मानक मध्य नुहे, अज्ञानी मानक मध्य नुहे, ताको ज्ञानी मानक मध्य बास कराए। एटा 15 माने 31 पद पढ़िलु। जदि आमने 32 पद मुटिके पढ़िबा पई चाहिबे, 15 32 पदटा लेखा जाई अछि, जेउ लोक शासन अग्राह्य करे से अपना प्राण को तुच्छ करे, मात्र जे अनुजोग शुणे से बुद्धि पाए। अनुजोग अनुजोग अभिषेक अटे, अनुजोग बुद्धि अटे, अनुजोग जीवन अटे, अनुजोग ज्ञानी मान को संगे बास कराए। हितोपदेश पुस्तक 19 अध्याय तार 25 पद, बुद्धिमान को अनुजोग कले से ज्ञान पाइबो, से बुझिबो, मात्र मूर्ख को अनुजोग कले से उल्टा जवाब देबो। से उल्टा जवाब देबो। केड़े सुंदर विषय। हितोपदेश पुस्तक 6 अध्याय तार 23 पद, अनुजोग जीवनर पथ को नहीं जीवो। हितोपदेश पुस्तक 28 अध्याय तार 23 पद, अनुजोग अनुग्रह अटे। हालेलुया। अरे अनुजोग बहुत बड़ बहुमूल्य विषय अटे। अनुग्रह जीवनर पथ अटे। अनुजोग अनुग्रह अटे। अनुग्रह अनुजोग ज्ञानी मानक मध्य बास कराए। अनुजोग अभिषेक अटे। अनुजोग बुद्धि दिए, अनुजोग ज्ञान दिए। आईब पुस्तक इलिफस कहती, आईब पुस्तक तार 22 अध्याय तार 4 पदरे इलिफस कहती, आईब को कहले ताहांक प्रति तुमर भय सकाशु के से कौन तुमको अनुजोग करती नहीं। अर्थात जो माने सदाप्रभु को भय करती से सदाप्रभु अनुजोग करती, कारण परमेश्वर से माने विनष्ट हुअंतु ताहा परमेश्वर चाहती नहीं, सेति परमेश्वर से अनुजोग करती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एटा हला अनुजोगर मूल्यवान विषय। किंतु जे अनुजोग घृणा करे, जे व्यक्ति अनुजोग घृणा करे, आम 15 अध्याय तार हितोपदेश 15 अध्याय 10 पदरे पढ़िलु, से मरिबो बोली आम पढ़िलु। हितोपदेश पुस्तक तार 5 अध्याय 12 पदरु जदि 14 पद पर्यंत आम पाठ करू, हे मोर मन अनुजोग तुच्छ कला, मोर मन अनुजोग तुच्छ कला, तापरे मु दुर्दशारे पढ़िली। हितपद मु पढ़िबा पई चाहिबी, सेटा मो सम्मुखरे बाइबल अछि, मु ता खोलिबा पई चाहूची। 5 अध्याय तार 12 पदरु आमने 14 पद पर्यंत आ कहिबो, मु उपदेश किपरि घृणा कली, पुणी मोर मन अनुजोग किपरि तुच्छ कला। तापरे मु आपण शिक्षक मानकर कथा मानिले नाही,
ଓ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ କାନ ଡେରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସମାଜ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସର୍ବପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଲି। ଏ ସର୍ବପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଧନ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଦ ପିଇବା ଠାରୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଦ ପିଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମା ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ କ'ଣ ହେବ? ସର୍ବପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନଥିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଳକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିର୍ଜାକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସକାଶୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ସିନ୍ ଓଲଟେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ସମାଜରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ, ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନୁହେଁ, ସର୍ବପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିବେ। କାରଣ ଅନୁଯୋଗକୁ ତୁଚ୍ଛକାରୀ ମୁଁ ଘୃଣା କଲି ଆଉ ସର୍ବପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଲି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଅନୁଯୋଗକୁ ତୁଚ୍ଛକାରୀ ସେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯିଏ ଉପଦେଶ ଯିଏ ଦିଏ, ସେ ଉପଦେଶ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଜୀବନର ପଥରେ ଚାଲେ। ମାତ୍ର ଯିଏ ଅନୁଯୋଗ ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେ ସଠିକ ପଥକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ଅନୁଯୋଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ଘୃଣା କରିବା, ତୁଚ୍ଛ କରିବା, ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଯିଏ ଘୃଣା କରେ ସେ ମରିବ, ଯିଏ ତୁଚ୍ଛ କରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ, ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ଅନୁଯୋଗ। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦ, ଯିଏ ଅନୁଯୋଗ ଘୃଣା କରେ ସେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶାସନ ଭଲ ପାଏ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଏ, ମାତ୍ର ଯିଏ ଅନୁଯୋଗ ଘୃଣା କରେ ସେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ। ସେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ, ଏହା ମନେ ରଖୁ। ମନୁଷ୍ୟ ପରି ନାହିଁ ସେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଅନୁଯୋଗ ଯିଏ ଘୃଣା କରେ। ହିତୋପଦେଶ 29 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ, ଥରକୁ ଥର ବାରମ୍ବାର ମା ଠାରୁ, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ, ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ, ପାଳକଙ୍କ ଠାରୁ, ଡିକନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଥରକୁ ଥର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ହେଁ ଆପଣ ଗ୍ରୀବାକୁ ଶକ୍ତ କରେ, ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି ନାହିଁ, ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ରହିବି। ଯିଏ ଆପଣ ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ କରେ ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନା ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ। ସେ ଭଗ୍ନତା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇ ଆସିବ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେ ଭଗ୍ନ ହେଇଯିବ, ସେ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ଅନୁଯୋଗକୁ ନ ଶୁଣିକି ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ କରେ। ବାରମ୍ବାର ଅନୁଯୋଗ ପାଇବା ଲୋକ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଯୋଗ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ କରେ, କଠିନ ହୋଇ ରହେ, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ଭାଷାରେ ଢିଟ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେତେ ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଢିଟ୍ ହେଇ ରହେ ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନା ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ବିନା ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ ସେ, ଏରା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଲୋକ ସେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାର ଭଗ୍ନତା, ତାର ସମସ୍ୟା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକି ଆସିବ ନାହିଁ। ଅଚାନକ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ, କୌଣସି ଡାଳ, କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ, କୌଣସି ଟଙ୍କା କେହି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆଜି ଅନୁଯୋଗ ଘୃଣା ଯଦି କରିଦେଉ। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦ, 13 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ, ଜ୍ଞାନବାନ ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାର ଉପଦେଶ ଶୁଣେ, ମାତ୍ର ନିନ୍ଦକ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣେ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ନିନ୍ଦାର କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଅନୁଯୋଗ କୁଆଡୁ ଶୁଣିବ? ମତେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ବୋଲିକି କହିବେ ସେ। ଅନୁଯୋଗ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ଲୋକ, ଘୃଣା କରିବା ଲୋକ, ତ୍ୟାଗ କରିବା ଲୋକ ଆଉ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। এই হিতোপদেশ 13:18 ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଶାସନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେବ ଓ ଲଜ୍ଜା ପାଇବ। ଯେ ଶାସନ ଘୃଣା କରେ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ, ସେ ଦରିଦ୍ର ହେବ, ଲଜ୍ଜା ପାଇବ। ମାତ୍ର ଯେ ଅନୁଯୋଗ ଘେନେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବ। ସେ ସମାଜରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଅଫିସରେ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ
ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବ। ସେ ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ। ଅନୁଯୋଗ ତାହା ଅଟେ, ତାହା ଅଟେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଗିର୍ଜା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କେତେ ଏ ପାଳକ ଖାଲି ଏମିତି କଥା ହିଁ କହୁଛି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ନିନ୍ଦକ ଅନୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉଟେ ଜ୍ଞାନ ବଣ୍ଟା ଯାଏ ସେଠିକି ସେ ଯାଏ ନାହିଁ, ସେଠିକି ସେ ଯାଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଅନୁଯୋଗ କେଡ଼େ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଯେ ଅନୁଯୋଗକାରୀ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତକ ହେଇଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମର କୋପରେ ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କର ନାହିଁ। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 24-25, ଦୁଷ୍ଟର ଅନୁଯୋଗକାରୀ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ଉତ୍ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନୁଯୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଏହା ଅନୁଯୋଗ ଏଡ଼େ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୁକା ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ଯଦି ତୁମ ଭାଇ ପାପ କରେ ତେବେ ତାହାକୁ ଅନୁଯୋଗ କର। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ, ଅନୁଯୋଗ କରି ତାର ଦୋଷ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ନ ଶୁଣେ ସେ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ଅନୁଯୋଗ କର, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ପାଇବେ। ଟପିକ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲୁ, ଅନୁଯୋଗକାରୀ ବିଷୟକୁ ଆସିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଯୋଗ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନୁଯୋଗ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଅନୁଯୋଗ କର। କେବଳ ଅନୁଯୋଗ ନୁହେଁ, ଧମକ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦାନ କର। ତିତୋସ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ, ଅନୁଯୋଗ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କର। ଆଜି ଅନୁଯୋଗ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖୁ, ସାଧାରଣ ଅନୁଯୋଗ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋପରେ ଅନୁଯୋଗ, ସେଇଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଯାହା ଗୀତ ସଂହିତା 38:1 ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କର, ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମ କୋପରେ ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କର ନାହିଁ। ଆଜି ଅନୁଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଯୋଗ କରି 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 ସଦାପ୍ରଭୁ ବିରକ୍ତି ହେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୋପ ଆସିଯିବ, ସେ କୋପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାପାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ପାଳକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଡିକନମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅସୁସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ସମସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆଜି ନ କରୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାଲିକି ସଦାପ୍ରଭୁ କୋପରେ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋପ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଅନୁଯୋଗ କରିବେ, କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇଯିବେ। କୌଣସି ମେଡିସିନ ଦେହରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଫେରେଇ ଦେବ କିମ୍ବା ଅଫିସରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ। ହାହାକାର ହେଇଯିବେ। ଧନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେବେ, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଦେହ ସାରା ଚର୍ମ ରୋଗ ଆସିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଦାପ୍ରଭୁ କୋପରେ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି। କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ନଚେତ୍ କାଲିକି ସଦାପ୍ରଭୁ କୋପରେ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୋପରେ ନୁହେଁ, ତୁମ କୋପରେ ଅନୁଯୋଗ ମୋତେ ତୁମେ କର ନାହିଁ। ଦାଉଦ ରାଜା ଥିଲେ, ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ, 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। କଳା କୌଶଳ, ଯୁଦ୍ଧ କଳା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଯୋଗ, କୋପରେ ଅନୁଯୋଗକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କୋପରେ ଅନୁଯୋଗ କର ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖା ସମ୍ମୁଖୀ ହେବା, ତାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗର ମୁକାବିଲା କରିବା? କିଛି ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହେଇଯାଉ, ସାବଧାନ ହେଇଯାଉ, ସାବଧାନ ହେଇଯାଉ।
ସଦାପ୍ରଭୁ କୋପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆମେନ୍। ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ମୋ ନିମନ୍ତେ, ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏବଂ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।